Dobar dan, već u videu partije sa Momčilom Petkovom sam rekao da ću i proanalizirati svoj poraz protiv velemajstora iz Srbije Branka Tadića, koji inače sad u ovim trenucima ima rejting oko 2400, ali naravno da svi znaju da je ko velemajstor imao i dugi niz godina preko 2500, tako da naravno iskustvo je sigurno jedna od njegovih karata na koje on računa. Inače imam nekakvu povezanost sa Brankom zato što prije 2 godine kad je tadašnja moja ekipa šahovski klub Vinkovci ulazila iz prve B u prvu A ligu, ja sam igrao na prvoj ploči, a na drugoj ploči je igrao njegov sin Stefan Tadić, koji je tu ligu igrao fenomenalno i dobio jedno 3-4 velemajstora, iako je on još uvijek intermajstor, mladi, ali će vjerojatno uskoro postati velemajstor koji njegov tata. Ovo je jedan recimo primjer partije u kojoj ja jesam odvalio neke gluposti, što ćemo vidjeti, ali na kraju kad se napravi neki rezime partije, vidjet ćemo da Crni praktički nije napravio ni najmanju grešku u partiji i odigrao je jednu fenomenalnu partiju. Znači ja sam kao bijeli povukao svoj standardni potez E4. Branko inače zna igrati potez C5, ali ovdje je odlučio igrati Filidora. D4, skakač F6, skakač C3, E5, skakač F3, skakač BD7. Mislim, ovo je dosta popularno na našim ovim prostorima. To recimo vole igrati u Hrvatskoj Leon Livajić, Zoran Jovanović, eto moj suigrač iz ekipe u Goraždu, Denis Kadrić. Dosta ljudi to preferira i dosta je to čvrsta pozicija. Recimo čak i Magnus Carlsen igrao na prošloj olimpijadi i sa crnima i dobio je partiju. Ja sam igrao LC4 potez, to je glavni potez i to najčešće igram. L7, A4, rohada, C6, H3, H6, ovo je dosta, ajmo reći, prije se igralo više, recimo A5 ili B6, sad je H6 popularnije. A5, top E8, sa A5 u principu pokušavam iskoristiti to što on je odigrao A5. Top E1, on je sve vuko dosta brzo, LF8, ja nisam točno znao koji je sad u stvari ovdje redoslijed, jer nekako čak nisam ni očekivao ovu varijantu da će mi igrati. Ja sam odigrao lovac E3, ima tu i nekih drugih poteza kao D5, ali sad je to često stvar ukusa šta želi bijeli igrati. Lovac E3, ED, lovac D, i ja sam u principu znao kako igrati nekakvu ovu sličnu strukturu, ali on je odigrao potez B5, A, B6, skakač B6 i tek sam poslije saznao da je ovu poziciju, da je ovo prijedlog Ivana Čeparinova, bugarskog velemajstora u jakom popularnom modern chessu, gdje je jako puno jakih velemajstora i čak i srednjih pišu i komentiraju neke stvari, najčešće o varijantama, ali i o drugim i o središnjicama i završnicama. Tako da nisam znao za ovo. Naravno ovdje logičan potez je lovac A2. On je odigrao potez lovac E6, ipak lovac na A2 pravi pritisak nekad u budućnosti na točku F7, lovac E6, top E6. Sad ovdje u ovom trenutku ja sam odlučio odigrati potez dama D3, dopustiti mu taj A5 potez. Možda je imalo smisla igrati ovaj potez top A6 da se ajmo reći, spriječi da se jednostavno fiksira ovog pješaka na A7, ali sad je tu zanimljiv potez skakač E8 sa idejom skakač C7 i da se taj top otjera sa polja A6. Možda je to bila nešto bolja opcija, ja sam odigrao dama D3, on je odigrao A5 i recimo ovdje je možda i prva kritična pozicija, tu sam se odlučio za potez top A D1, iako ovdje na prvi pogled većina će reći da u stvari bijeli stoji bolje, jer kao figure su u centru, sve nekako ima smisla. Ovdje postoje neke slabosti kod crnoga poput A5 pijuna, pa ova D linija, ali realno crni stoji jako dobro ovdje, jer nema bijeli konkretnu ideju kako napipat neku slabost crnoga, a crni je dosta čvrst posebno nakon nekakvih poteza kao skakač FD7, jer bijeli jednostavno nije lako, ne može se E5 igrati
Teško je naći neki suvisli plan i kako probiti crnoga ovdje. Možda je više smisla, jedna od ideja mi je bila da igram lovac E3, no tu mi se baš nije sviđalo šta kao igra C5, jer stvari sam htio igrat potez sakač D4. Druga ideja, recimo da uzmem lovac F6, jer crni ne može uzeti dama F6 zbog sakač D4 i pada pješak naravno na C6 jer top visi na E6. Mene je mučilo naravno top F6, sakač D4, dama C7. Ova pozicija ovdje možda ima smisla recimo igrati ovu poziciju nakon B3, možda mi je to bila bolja prilika nego u partiji i jednostavno da igram protiv ovog topa dugoročno. Možda uz nekakvu ideju čak i G3, kralj G2 da se pojačam, pa možda nekad poslije i F4, da jednostavno ga držim tu na F6 i to je čak i imalo smisla, poslije malo kad sam razmišljao nakon partije, teško je dati, problem što je nekad u šahu teško odigrati lovac koji je u centru, koji stoji dobro, teško ga je dati ovako za skakača sam od sebe, ali ipak puno više dobivam stvari nakon LF6 nego naravno da taj LF6 potez nije dobar ako on može uzeti dama F6 jer je to postaje onda na E liniji. Ali s obzirom da on ne može dama F6 zbog konj D4, ovdje je top F6, sakač D4, ipak ovaj top je problem crnoga i iako ja ne vjerujem da je bijeli bolji ovdje, ali po meni je crnome puno neugodnije igrati ovu poziciju nego ono što je bilo u partiji. Ja sam igrao top A D1, crni odigrao sakač FD7 i ja sam sad odlučio sakača sa C3 koji ništa ne radi prebaciti na E2 i na F4 i nadao sam se nakon poteza dama C7, recimo ovdje je zanimljiv potez i A4. Meni je bila ideja igrati sakač F4, top E8 i možda sakač H5, ali recimo nakon G6 ništa to ne znači ova otvorena dijagonala. Mislim, crni kontrolira sva polja. Iako se na prvi pogled čini da je jako pasivan, to uopće nije taj slučaj. Jer ja jednostavno, nakon nekakvog poteza nije važno sa sakač G3, sakač F4, jednostavno se ne vidi nikakav plan za mene. Jer sve figure dobro stoje, ali šta radi dalje? Jednostavno, to je takva pozicija u kojoj čak crnom je lakše naći plan nego meni. On je odigrao potez dama C7, ja sakač F4, top P8, sakač H5, ovo mi je kao bila ideja i dosta to ima smisla da pokušam napipat točku G7. On je odigrao potez sakač E5, iako recimo potez G6 je sasvim ok i nakon sakač F6 uzet i odigrao potez C5. Lovac izgleda lijepo na F6, ali ništa on ne prijeti. Ne mogu ja doći do crnog kralja nikako jer ovaj lovac je odličan. A dalje, mislim, crni hoće A4, crni će možda, vidit će u stvari šta igrati, vjerojatno poslije sakač D7, možda top E6, top A8, pa radi pritisak na točku E4. Prilično nejasan plan igre za bijeloga, iako naravno da je pozicija nejasna, ne može biti ovdje bijeli slabiji, ali crni dobro stoji, nisam sigurno bolji. On je odigrao potez sakač E5, logičan, i ja sam se ovdje u stvari ponadao da nakon sakač E5, D5, dama G3 da stojim bolje, jer sam smatrao, naravno da prijeti sakač F6 sada bijeli. I jasno je meni bilo da je njegov sljedeći potez top E6, ali ovdje sam smatrao nekako ipak ova točka G7, sakač na H5 izgleda nezgodno, dama na G3, lovac na D4. Sve se nekako čini da odjednom ima smisla za bijeloga, ali u stvari u ovoj poziciji nakon poteza top E6 bijeli apsolutno nema ništa. Jer od napad je u stvari realno ispada totalni blef, iako meni je prvi dojam bio da je bijeli bolji. Ovdje čak kompjuter daje da bi on više bio čak crni, jer smatra da se lako brani i da u stvari lako može ovdje napraviti kontra igru, a da uopće nije jasno šta je ideja bijeloga i da u stvari jako bijeli nemam što mi kažemo šahisti pol prijetnje i da je u stvari cijeli plan prebacivanja sakača na H5 koji se činio dosta logičan u stvari je promašen. Što naravno nisam, što je teško predosjetiti za vrijeme partije jer
jer ti se čini nekad i zbog vremena zbog svega da je sakač na H5 opasan, prijetim nešto oko njegovog kralja, ali kako je partija pokazala, taj sakač na H5 je na kraju postao potpuno bez veze figura i na kraju od njega nije bilo ništa. Ja sam igrao lovac E3, on je mogu igrati ovdje i A4 potez, bez problema. Mislim, da pokuša čak i fiksirati ovog pješaka na B2 i sljedeće skakač C4. On igrao potez top G6, dama F3 moram, skakač A4. Može ovdje skakač C4 čak igrati B3 i SA3. I čak i SD6 je ok. Nije uopće jasno šta bijeli truje. Meni je bila nekakva ideja možda probati nekom trenutku top D2, top D1, ali to je probati nekako topove po D liniji, jer da ipak razvijem ovoga topa na E1 koji mi stoji potpuno krivo ovdje. On je odigrao potez skakač C4 što je isto ok, možda skakač C4 nešto bolje, ali dobro. Ja dama F5 odigrao, taj potez mi se recimo ne sviđa, jer sam mu dopustio da vrati topa na E6, u stvari što mu je bolja pozicija. Top stoji bolje na E6 nego na G6. I to sam morao shvatiti odmah i ne povlači poteze kod dama F5 s nekakvom naivnom idejom top D7 nakon skakač B2, nego povući jednostavno potez B3 i nakon skakač C3 top D3, lovac B, mislim crni bi igrao lovac B4, sad ajde, možda treba maknuti topa, ali nema veze i da maknem topa na A1 ili čak na F1, malo ipak je lovac otišao od obrane pa nešto, mislim, pozicija nejasna, ali možda mi je ideja skakač G3, skakač F5 prebaciti, da taj skakač ima smisla u stvari. Ja sam odigrao potez dama F5, on top E6, mislim ne peti on G6 nikada zbog dama G4, ali opet, meni je nekakva ideja bila dugoročno, evo sad ću pokazati recimo šta je ovako zanimljivo, recimo na potez dama G4, crni će recimo na skakač B2, ovo je nekakav motiv top D7. I na dama D7 skakač F6, ovo je recimo jedna lijepa taktika, ne može G F6 jer je šah, a na top F6 dama D7. Ali ovdje na potez dama G4 crni naravno može odigrati potez kralj H8 i da ga uopće ništa ovo ne brine. Ja sam odigrao potez B3, skakač C5 i sad u ovoj poziciji sam odigrao jedan katastrofalan potez i odlučio sam ovog svog lovca na E3 koji je dobar lovac dat za ovo skakača, što je potpuna greška i aktivirati automatski ovog lovca na C5 i ostavi ga dugoročno protiv ovog skakača je bila potpuno kriva odluka. Ja sam imao neku ideju taktičku u stvari da će mi to pomoći, ali u ovom trenutku je to potpuno promašeno i inače mi se ovakve, mogu i reći, gluposti ne događaju. Posebno što se tiče izmjena figura i to posebno pripazite kad igrate šah koju figuru treba promijeniti, jer ovdje ćemo vidjeti kako nakon jedne promjene krive, kako je crni lovac postao odjednom aktivan, koji je doduše dobra obrambena figura, ali i kako se odjednom meni počela urušavati pozicija sama od sebe. Ali to zato što sam ja izgubio svoju najbolju obrambenu figuru. Ovaj lovac na E3 je dobar. Ja trebam ovdje igrati recimo potez top D2. Mislim, crni je ok nakon A4, B4, recimo G6, dama G4, top A4. Mislim, mogu ja skakač G3 odigrati, nije važno. Čak ima i drugih tu poteza, ali i to nekakva, ajmo reći, jednaka pozicija i bijeli je ok, ali nikako ne treba uzeti lovac C5, top D3. Ja sam to odigrao s jednim razlogom, zato što sam mislio da ću kao brzo možda doći na 7. red, pa napast damu, pa nešto, ali jednostavno to ne stiže. Nakon poteza G6, dama G4, sad naravno prijetim top D7, dama D7, SF6, on je odigrao potez top D8. On samo treba promijeniti jednog topa. I već je sad crni bolji. Zašto je bolji? Zato što je lovac bolji od skakača. Vrlo jednostavno. Top E D1 i top D4 vrlo luka potez. I ovdje sam ja na malo vremena odvalio takvu glupost, još veću nego uzimanje lovac C5. Odigrao sam potez C3 i nakon top D3, dama B6, odjednom mi sve visi, u stvari sam, što je još najvažnija stvar, oslabio ovog pješaka na B3, kojeg nikako nisam trebao. U stvari ovdje trebam odigrati potez
skakač G3, vrati skakačer, to više nema smisla. Uzeo sam se ja nadao nekakvom tu napadu koji uopće nije postojao. Recimo skakač G3, pa nikako ne odira C3, nego možda čak i da odiram nešto u ovom stilu ima smisla. Možda sam malo slabiji, ali nije to ništa strašno. Sad nakon poteza C3, top D3, top D3, dama B6, bijeli je izgubljen, ali tehnika je crnoga bila ovdje briljantna i tu je Branko podsjetio na svoje stare dane. Nakon poteza kralj H2, ovdje recimo, recimo ovdje je greška lovac F2 uzet zbog top D7. Jer nakon recimo LE3 imam ove trikove, dama je 6, F6, SF6 i ovdje remiziram. Naravno ne može crni odirati kralj H8 zbog top H7 mat. Ali on je odirao sjajan potez lovac E7. Znači, prvo obraniti svog kralja, a i dalje ovo prijeti i jednostavno nema tu obrane. U stvari ja sam iz očaja odirao potez F4, on je uzeo EF, skakač F4. On je ovdje mogu uzeti top E4, dama F3, top E1, što je isto čak i brže dobivalo, ali potez dama C7 je isto dobar. Naprimjer G3, top E4, dama F3, dama E5 centralizacija, skakač G2, H5. Mislim, ovdje je ono pješak manje, loš skakač, loš kralj, pasivna top na D3 koji nema smisla, kod njega sve valja i još ima pješaka više, ali barem recimo ovdje da sam vidio u Zeitnotu trik, da sam odirao potez H4, jer u stvari crni samo treba odirati potez kralj G7 i malo sačekat ovdje. Ali nikako ne uzeti lovac H4 jer nakon top D4 opet nije jasna pozicija. Mislim je crni bolji, ali nije bijeli više izgubljen. Jer top D4, C D4 crni gubi ovog lovca. Jedina šansa je lovac G3, dama G3, dama D4, ali ovdje nakon dama je jedan, mislim, je 5 pješaka protiv jednog iskakača, ali velika je ovdje šansa za nekakav vječni šah kod bijeloga, u stvari da će crni kralj biti otvoren. Nakon top E3, dama E3, dama E3, skakač E3, LF6, nema tu neke više igre. Moram C4, kralj F8, skakač G2, mislim, htio sam prebaciti skakača na D3, da ne dam kralju da kad dođe na D6 da prođe na C5 ili E5, ali to se lako u principu obara. Znači recimo ovdje skakač E1, LC3, skakač D3, kralj F6, kralj G2, kralj F5, kralj F3, sad F6 i sad je jasno 3 na 2, ali G5 je velika prijetnja, ali u stvari na kraju uvijek šta se događa u ovim završnicama lovac i konj. Konj se ne može boriti protiv ovog A5 pješaka i u principu kad kralj pojede ovog slabog pješaka na B3, taj pješak ide u damu. Ja sam odirao skakač F2, kralj E5, skakač D3, kralj D4, skakač F4, LE1, skakač G6, kralj C3, ali kralj je došao jer to se ne može ni braniti u stvari. Odirali smo još tu par poteza i u ovom trenutku sam predao. Uglavnom, sjajna partija crnoga, svakako za pohvalu, a kod mene dvije užasne odluke, prva lovac C5, da se igrao nekakav normalan top D2, partija bi vjerojatno završila remijem i ne bi se imao pravo buniti jer je protivnik odigrao sjajnu partiju, pa remi je onda i ok, mislim, iako se ja naravno zbog rejtinga i zbog nekih drugih stvari godina favorit u toj partiji, ali nekom trenutku jednostavno sam, moglo bi se reći, poblesavio i počeo vući LC5, pa onaj C3 slabice, nešto na silu, tražiti neku taktiku, ali to jednostavno u ove partije bilo nemoguće i u stvari me Branko svojom igrom samo primirio i na sjajan način realizirao prednost, tako da mislim potpuno zaslužena pobjeda crnoga. Teško, šah se u stvari ne smije igrati na ovakav način, nego jednostavno treba biti puno strpljiviji nekada i neka čeka svoju šansu na dugoj partiji, jer nekad se partije dobivaju i nakon 4, čak i nakon 5 sati. Eto, ovo je što se tiče Premier lige Bosne i Hercegovine. Sad jedna od ideja mi je ipak
nešto igrati u sljedećem periodu, a svakako ću se osvrnuti i na Grand Swiss i na najjači Open turnir ove godine koji je eto završio u Samarkandu u Uzbekistanu. Ništa, do sljedećeg puta, pozdrav!